Ani Kapangni Tripura Ani Lugrok 44তম ককবরক সালো নরক যতন আনি হামজাকমা তেই খা কাহাম ইয়াপাই ও লোকু বিসংনি কুতই ককবরক ক সামন্তে সুইজাক মংনি বিসিন্তুই তেইগো কোচুগো Katong abono ang surya. Tininio Pandaw Sat Faizar Baranggunang Rung Mantri Sri Ratan Lalna Baranggunang Janajati Amkara Mantri Sri Mewar Kumar Jamatia Baranggunang MLA Sri Atul Dev Verma, Baranggunan Director, Tribal Research and Cultural Institute, Sri Anandavali Jamatia, Pande, Baranggunan Director, Kagborok and other minority languages, Nagandro Dev Verma, Tei O Pandaw, Manjak Fajar, Jotono Kabai, Kubbai, Lam Shabbat.